Look to taste picture. Sleeper. Kami ni Daddy, para merong pera. Pero bago kami nakin, napaan muna kaming putik. Kasi naulan. Puti, pansin na mami, ang lipstick niya. Kung hindi, kakahiya mami. Hi guys! Ako muna, voice over. Kahit tatamat na mami, andito Lilibe na mami and daddy. Kukuntin pala ang turte, pero need mag-prepare si mami, daddy, para may baon. Ako na school. Kita nga mami fish. Ang cute, small, and iba-iba. Tata, kakahanap rito nga bili. Dadami ni nipple. Parang black, yellow, orange, and red. Colorful. Diba naganda guys? Pili na kayo. Malis na nga mami para liliper. Lasa liper. Gandang-gandahan. Hindi na ganda. Dito nangatin na sira. Liliper naman. Sorry, puro ako. Dito, puputik. Daan. Dahil na ulan. Natatakot na mami aso. Sofa or A lang. Tatapos ng vlog. Don't forget, like, share my video. And subscribe to YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye.